السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہاں سے بولنا ہے؟ وہ لگانے والا لے لیں نا، کارڈ لیس۔ اچھا یہ ہے اسٹینڈ۔ کام کر رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے ہیں۔ wɔn agye adi na wɔyɛ papa nso ka ho no, biribiara nni hɔnom a ɛbɛyɛ ha wato wɔn. بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ɛno ara ne sɛ wɔbɛbɔ mmɔden sɛ wɔn bɛnya nyamsuro na afei wɔayɛ papa. پھر مزید تقوی اختیار کریں اور مزید ایمان لائیں۔ na afei wɔn bɛsan ayɛ papa bio, na afei wɔanya nyamsuro nso bio. پھر اور بھی تقوی اختیار کریں اور احسان کریں۔ na wɔn bɛsan anya nyamsuro, na afei wɔn bɛyɛ papa aka ho. اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ nokora hɔnom ne sɛ nyankopɔn ɔdɔ nkurɔfoɔ ahoroɔ a wɔn ɛyɛ papa ne ayamyie. بنیادی اخلاق جن کا ہر احمدی کو خیال رکھنا چاہیے کے بارے میں نے سلسلہ خطبات شروع کیا ہوا ہے۔ papa yɛ a ɛhia ma sɛ onipa bi a ɔyɛ ahmadiani ɔhyɛ ne nso no, mehyɛ aseɛ sɛ mema ho afotusɛm ofiada biara. اس سلسلے میں آج کا مضمون یعنی احسان کا مضمون میں نے لیا ہے۔ ɛnɛ
deɛ mede asi m'ani so sɛ mba bɛka ho asɛm ɛne kwane a onipa bɛfa so a ɔbɛyɛ papa. गुज़श्ता खुतबे में मैंने अदल के बारे में बताया था ɛyɛ khutba anaasɛ afutusɛm a baabɛsen kɔ no mekasa de fa pɛrepɛreyɛ ho. तो जिस तरह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मोमिन एक कदम एक मंजिल पर आकर रुक नहीं जाता बल्कि आगे बढ़ता है, sɛnea nyankopɔn adi ka aka sɛ onipa a ɔyɛ gyidini deɛ sɛ ɔtu anammɔn a nanammɔn no nsanka baabi a bere nyinaa no ɔtu anammɔn kɔ n'anim. तो हमारी इंतहा सिर्फ अदल कायम करना ही नहीं बल्कि इससे आगे कदम बढ़ाना है। nti no ɛnyɛ abotae ne sɛ yɛbɛyɛ adeɛ a ɛfɛ no sɛ pɛrɛpɛrɛ yɛn nko ɛhia ma sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛtu anammɔn akɔ yɛnim wɔ saa adeɛ yi ho. एक दुनियादार कहेगा कि जब अदल व इंसाफ के आला मयार कायम हो गए तो फिर क्या रह गया है। onipa a ɔyɛ wiaseni nea ɔbɛka ne sɛ yɛnya yɛ pɛrɛpɛrɛ ne ayɛ papa nso aka ho a na de baabi ɔ na aka a ɛwɔ sɛ yɛde ka ho. ये तो एक महराज है जो एक इंसान को हासिल करनी चाहिए। sɛ wohwɛ mu a wɔn adwene bɛyɛ wɔn sɛ wei ne deɛ onipa ɛfata sɛ ɔyɛ kokoduro biribiara ne hɔnom ɛka ho bio. और जब ये कायम हो जाए तो दुनिया की नज़र में इससे ज़्यादा नेकियों पर कायम कोई हो ही नहीं सकता। nti ewiasefo ani so deɛ onipa sɛ wotumi yɛ saa adeɛ a na kyerɛ sɛ biribiara ne hɔ bio wɔ aka a ɛwɔ sɛ ɔyɛ wawie nea ɛfata sɛ ɔyɛ nyinaa. इस बारे में कल मैंने अपनी तकरीर में भी कुछ अर्ज़ किया था कि अदल के मयार उस हद तक ले जाओ कि किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर मजबूर ना करे कि तुम अदल से काम ना लो। ɛnura afutusɛm a mede maeɛ no meka ho asɛm kakra sɛ adeɛ ɛfɛn sɛ pɛrɛpɛreɛ no wɔ sɛ nnipa ɛtumi yɛ a ma no kɔkɔduru baabi a obiara ni hɔ no ma wɔbɛtumi aka sɛ wɔbɛtumi ayɛ ma no atwa anaasɛ akyɛn saa. तो बहरहाल एक जगह पर सिर्फ खड़े हो जाना दुनिया के नज़र में तो यही आला मयार है। nti ewiase ani so deɛ sɛ wokɔkɔduru baabi na sɛ wogyina a na kyerɛ sɛ baabi a woayɛ kɔ akɔduru no woayɛ ade dodo nti wohia biribiara nka ho. लेकिन कामिल ईमान वालों की नज़र में ये आला मयार नहीं, nanso wɔn mu a wɔwɔ gyidi amapa no saa gyinaberɛ te saa no nyɛ no ne adeɛ a ɛwie pisie. बल्कि इससे आगे भी अल्लाह ताला की हसीन तालीम की रोशनियाँ हैं। na mmom sɛ yɛhwɛ mu a nyankopɔn ahyɛ da mmea nkyerɛkyerɛ ahoroɔ a sɛ yɛdi so a yɛbɛtumi ayɛ papa akyɛn saa. और अदल से अगला कदम एहसान का कदम है। nti no yɛwɔ pɛrepɛreyɛ ɛno no yɛ gyinaberɛ baako na sɛ wowie saa ade na sɛ wode wo nan kɔkɔsi hɔ no mu a ɛhia ma sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛhwehwɛ papa nso a yɛfrɛ no ihsan. लेकिन याद रखो ये कदम तुम उस वक्त उठाने के काबिल होगे जब तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की खशियत पैदा होगी। na monkae ne yie sɛ saa anammɔn no ansa na wobɛtumi atu no na adeɛ ɛfrɛ no sɛ nyankopɔn ho suro no agye wakoma nyinaa afa. जब तुम में बनी नौ इंसान से इंतहा की मोहब्बत पैदा होगी, sɛ kɔkɔba sɛ mowɔ adeɛ ɛfrɛ no sɛ ɛdɔ de ma adasa ma ɛwie pisi a saa berɛ no na afei wokɔ saa adeɛ te saa ho. और ये बातें उस वक्त पैदा होती हैं जब अल्लाह ताला का फजल होता है। na ansa no nipa nso bɛtumi ayɛ saa no na nyankopɔn adom nso ka ho bi. और अल्लाह ताला का फजल यकीनन उन पर होता है जो अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं। na nyankopɔn adom no nso ɛba nkɔɔfoɔ ahoroɔ a wɔn yɛ nyankopɔn namfo ɛso. और वो अल्लाह ताला के प्यारे हैं na wɔn yɛ nkɔɔfoɔ ahoroɔ a nyankopɔn ankasa ɛdɔ wɔn. जिनके दिलों में अल्लाह ताला का तकवा है। na saa nkɔɔfoɔ a ɛtetete saa no nyankopɔn nso ɛho suro ɛwɔ akoma mu. और हर मौके पर दोस्त और मोहब्बत करने वाले का हक़ अदा करने के लिए वो इसके अहकामात पर अमल करते हैं, यानी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। na sɛnea nyina anim no sɛ obi wɔ ne sɛ ɔwɔ adamfo a asɛm a adamfo bɛka kyerɛ no biara no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde bɛkɔ nyɛɛ so. nti sɛ ɛdɔ a ɛte saa wɔ nnipa akoma mu na ampa so ɔdɔ nyankopɔn deɛ a nyankopɔn ne nhyehyɛ ɛne nea ɔbɛka akyerɛ no biara no ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔde bɛkɔ nyɛɛ so. और अल्लाह ताला के अहकामात में से एहसान करना भी एक बहुत बड़ा हुक्म और खुल्क है। na nyankopɔn nso ne nhyehyɛ ahoroɔ anaasɛ ne mmara nsɛm a wahyehyɛ de ama adasa no adeɛ a ɛfrɛ no sɛ ɛsan sɛ obi bɛyɛ papa no ɛyɛ biribi a
ɛno nso ɛka ne nhyehyɛ no ho bi paa. اب اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک بہت بڑی نشانی بتائی ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو. Sese ɛyɛ Koran mu asɛm a meyi de to hɔnom ɛde maa mo no, sɛ wohwɛ mu a Nyankopɔn asɛm a ɔka ne sɛ onipa a ɔyɛ gyidini deɛ ɛnya ma sɛ saa su no a ɛyɛ ɛsan su no wɔ sɛ ne nsa ka bi. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. Na ɛkyerɛ nso sɛ Nyankopɔn wɔnom a wɔyɛ saa papa yi a ɛfrɛ no ɛsan no ɔdɔ wɔn paa. لیکن فرمایا کہ یہ احسان کرنے کا خلق یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتا. Na Nyankopɔn aka nso de asɔ so sɛ nyɛ sɛ fitin yɛ na ba. اس کے لیے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. Ɛhia kɛse papaapa yi yɛ sɛ onipa bɛnya nyamesuro a ɛfrɛ no takoa. خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ہونے کی ضرورت ہے. Ɛhia ma sɛ onipa no otu ne ho si hɔ korakora de ma Nyankopɔn. یعنی تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کرنے کی ضرورت ہے. Na kyerɛ sɛ ade a ɛfrɛ no sɛ nyamesuro no ɛho akwan ahoroɔ nyinaa no ɔbɔ mmɔden na ɔtu ho anammɔn na ɔkɔkɔduru baabi a ɛfata so ɔkɔkɔduru. اس وقت میں ان منازل کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. Seesei no ɛnyɛ adeɛ a saa anammɔn no a wɔsɛ onipa tu ne ho bɛka ne nyinaa akyerɛ mo. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقوی کی 3 منازل کا ذکر کیا ہے. Na ɛyɛ nsɛm no a mekenka fi Koran kronkron mu de gu hɔ nom no Nyankopɔn akyerɛ saa kwan no a yɛka ho asɛm no ne nhyehyɛ ahoroɔ mmiɛnsa. تو فرمایا کہ جب اس حد تک تم تقوی اختیار کر لو تو تم پھر احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. Deɛ ɔka ne sɛ sɛ motumi ɛtu saa akwan no deɛ a ɛneɛ mobɛkɔka nkurɔfoɔ ahoroɔ a Nyankopɔn nim sɛ wɔyɛ ɛsan no ho. یاد رکھیں Monkae na monhunu sɛ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو. obiara a wɔyɛ gyidini deɛ deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛsi n'ani so a ɔpɛ paa na ɔdɔ ɛne sɛ ka Nyankopɔn ɛbɛdɔ no. اللہ تعالیٰ اس کا دوست اور ولی ہو. Na Nyankopɔn ɔbɛyɛ n'adamfo na afei Nyankopɔn ɔbɛyɛ ne hwɛsofoɔ. اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں اس کو نکالے. Na bere biara a ɔbɛkɔ ahokyerɛ anaasɛ haw mu no Nyankopɔn ɔbɛyi no afiri mu. تو جب تم اپنے تقوی کے معیار کو اس حد تک لے جاؤ گے کہ احسان کرنے والے بن سکو Enti sɛ wobɔ mmɔden sɛ bɔma mo takoa anaasɛ nyamesuro no akɔkan ama akɔba sɛ yɛbɛtumi aka sɛ ampa moyɛ nnipa a moyɛ insanfoɔ anaasɛ moyɛ papa deɛ a تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. ɛneɛ mobɛba bɛka Nyankopɔn adɔfo no ho. اور جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. Na onipa a ɔbɛkɔ akɔyɛ Nyankopɔn dɔfo deɛ ewiase tumi biara ni hɔ nom a ɛbɛtumi ahihim no ɔkwan biara so. پھر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں. Nea kenkan Koran kronkron so a yɛhu sɛ Nyankopɔn ɛsan ne a yɛka ho asɛm yi wakyerɛkyerɛ n'akwan ahorow bebree. کہیں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. Ebi ne sɛ Nyankopɔn aka sɛ wɔsan bɔ mmɔden a sɛ mobɛtumi ahwere biribi Onyankopɔn kwan mu. اور یہ بھی احسان کرنا ہے. Ɛno no nso ɛka ɛsan a yɛka ho asɛm yi ho. لیکن یہ خدا تعالیٰ پر احسان نہیں بلکہ یہ تمہارے اپنے پر احسان ہے. Na wei no ɛnyɛ adeɛ a woyɛ biribi de adom Nyankopɔn woyɛ de adom wankasa wo kra ne wo honam. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وجہ سے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. Ɛfiri sɛ wei ni adeɛ a sɛ wonam so a Nyankopɔn ɔbɛfa so na wayi wo afiri atete ne atoyerɛnkyɛm ahorow bebree mu. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے Na Nyankopɔn ɔka no baabi nso sɛ کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ جس طرح تم حسن سلوک کرتے ہو wɔnom a wɔn bɛn wo no ɛnya ma sɛ bere nyinaa no woyɛ papa de ma wɔn. بعض دفعہ بغیر کسی ذاتی فائدہ کے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں اور بہن بھائیوں یا قریبی دوستوں کی مدد کرتے ہو. Sɛnea yɛtumi hu sɛ ɛnyɛ adeɛ a wankasa woyie yɛ nti na woyɛ saa papa no te sɛ nea hu sɛ obi wɔ hɔnom a na ɔwɔ yere anaasɛ ɔwɔ mma na ɔyɛ wɔn papa nyɛ sɛ wɔyɛ sɛ bɛyɛ a ɔno bɛnya ho mfasoɔ. اور بے نفس ہو کر کرتے ہو. Enti wɔyɛ sɛ wɔyɛ wabra ɛnyɛ ɔno ankasa ne yie nti na ɔyɛ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے بھی حسن سلوک کرو. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛhia ma sɛ Nyankopɔn abɔde ahorow a aka no nso wɔ sɛ ɔyɛ papa de ma wɔn. Wabra wohwehwɛ akyire mfasoɔ biara. ان سے بھی احسان کا سلوک کرو. Wɔ sɛ wobɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ wɔn papa wabra wohwehwɛ
akyiri mfasoɔ mfama ho. उनके काम आओ, bere biara no sɛ ɔmo hia biribi a bɔ mmɔden na ɛyɛ biribi nso fa boa wɔn. जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो उनके लिए भी पसंद करो. adeɛ a wo hia sɛ yɛnyɛ ma wo no bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ nso de ama wɔn nom. और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नेमत से नवाजा है na sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ nyankopɔn wahyɛ da ayɛ w'adom कि तुम्हें इस ज़माने के इमाम और मसीह और मेहदी अलैहिस्सलाम को मानने की तौफीक अता फरमाई है. adom a wayɛ mo ne sɛ saa berɛ yi a ɛwɔ mu yi nyankopɔn ayɛ mo adom na akɔ akɔba sɛ sunsum kandini no a wɔyɛ imam a nyankopɔn atu no sɛ ɔmmra ma yɛ kandini fam adasama no magye na watom abrama hu ne gyinaberɛ. तो अपने हम कौमों को भी ये रोशनी वसी पैमाने पर दिखाने की कोशिश करो. enti saa gyinaberɛ yi a wɔn nsa kan yɛ ɛyɛ adom a ɛfiri nyankopɔn hɔ yi ɛwɔ sɛ mo nyinaa mbɔ mmɔden sɛ wɔn mu a wɔyɛ manfoɔ no mobɔ mmɔden ma wɔn nso yɛhunu saa adeɛ akyira kwan. ये भी तुम्हारा उन पर एहसान होगा. wei no bɛyɛ papa a na mo nso moayɛ ɛde ama wɔn. हर पाक दिल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले ले आओ. obiara wɔwɔ akoma pa no saa akoma pa yi ɛhia ma sɛ mobɔ mmɔden sɛ mobɛtwe saa akoma pa no aba kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ne frankaa n'ase. तो ये भी तुम्हारा कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा. wei nso ɛbɛyɛ papa a ɛso a mobɛyɛ ɛde ama mamanfoɔ. और तुम अल्लाह ताला के महबूब भी बन रहे होगे. na woyɛ saa ade yi nyinaa no na moyɛ nyankopɔn so adamfo kyerɛ sɛ nyankopɔn bɛfa mo adamfoɔ. लेकिन ये भी याद रखें कि अपने में शामिल करके फिर ये ताल्लुक़ छोड़ नहीं देना. na wei ɛyɛ asɛm a ɛhia sɛ mokae sɛ moka na sɛ ɔmo ba bɛyɛ bi a na ɛni kwan sɛ mogya wɔn akyirideɛ sɛ ɔmo aba bɛyɛ nti no ano no monni asodi foforɔ bi adam so. बल्कि इनसे पुख्ता राब्ता और ताल्लुक़ भी रखना है. wɔ sɛ bere nyinaa no mobɔ mmɔden sɛ nkitahudi a ɛmu ɔden ɛda mo ne wɔ mo ntam. तो इस सोच के साथ हर अहमदी को एहसान के आला तरीन खुल्क को दुनिया में राज करना चाहिए. nti saa adwene na hia ma sɛ amadiani bi a ɔfa na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde bɛyɛ adwuma. अब इस बारे में चंद अहादीस पेश करता हूँ. saa asɛm a makan mepɛ sɛ mede kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nsɛm ahorow a waka nso mede fo akyire. एक लंबी हदीस है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इस्लाम ईमान वगैरह के मुतल्लिक सवाल पूछे. hadisi tenten bi wɔ hɔ nom a ɛkenkane a neɛ hu ne sɛ berɛ a kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne asuafoɔ no wɔ hɔ no obi baeɛ a na kyerɛ sɛ ɔyɛ soro abɔfoɔ a ɔbɛbɛbusa ne nsɛm ɛfa islam ne islam nkyerɛkyerɛ ahorow ho. और इसमें से एक सवाल एहसान के बारे में भी किया. na wobusaa ne nsɛm ahorow na mu baako ne fa ɛsan so ho. तो एहसान से मुतल्लिक़ हिस्सा में सुनाता हूँ. nti saa hadisi tenten ne fa a ɛfa ɛsan anaasɛ papa ho no ɛno na sɛsei mepɛ sɛ meka ma mo te bie. सवाल था कि एहसान के मुतल्लिक़ कुछ बताइए. asɛm bisa na ɛwɔ hɔ nom ne sɛ adeɛ ɛfa ne sɛ ɛsan no ka ho asɛm kakra kyerɛ yɛn. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया na ɛno akyi na kɔmhyɛni kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ कि एहसान ये है कि तू अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करे कि गोया तू खुदा ताला को देख रहा है. wɔse ɛsan no ne kwan ɛne sɛ wobɛsom nyankopɔn te sɛnea wankasa w'ani tua sɛ nyankopɔn ne gyina hɔ na wosom no. और अगर तुझे ये दर्जा हासिल नहीं तो कम से कम ये तसव्वुर और एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे देख रहा है. na sɛ nyɛ adeɛ a wo sunsum mpontua no akɔ kan ya mɛ kɔkɔba sɛ wotumi hu sɛ nyankopɔn ne gyina hɔ yi a anyɛ yie koraa no tenka wɔ wedie mu sɛ nyankopɔn deɛ wɔhu. तो अहमदियों को अपनी नमाज़ों की अदायगी में ये असूल हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, नज़र में रखना चाहिए. nti amadiafoɔ bere nyinaa no sɛ moyɛ asɔre a saa nhyehyɛ yi na hia ma sɛ mokae. जब हर अहमदी इस तरह नमाज़ें पढ़ने वाला हो जाएगा sɛ kɔkɔba sɛ amadiafoɔ nyinaa no ɛbɛfa saa kwan so ayɛ asɔre deɛ a ना कि सिर्फ सर से टालने के लिए नमाज़ें पढ़ेगा, nyɛ sɛ ebia yɛ biribi a ɛdam so nti mekɔ akɔyɛ kɛkɛ. तो जब इस फ़िक्र के साथ नमाज़ें अदा की जाएंगी nti no sɛ mode saa adwene ɛde ɛyɛ asɔre deɛ a कि अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हैं, sɛ sɛsɛ yɛgyina nyankopɔn ankasa n'anim ɛne ɛyɛ asɔre yi. तमाम तवज्जो उसी की तरफ है. na yɛadwene nyinaa no wɔno ɛna ɛwɔ no so. तो फिर देखें किस तरह इनकलाबात बर्पा होते हैं.
sɛ moyɛ ne saa a mo ankasa mbɛhu sɛnea nsakraeɛ kɛseɛ bɛba mo mu ne wiase. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں saa asɛm yi Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam aka sɛ کہ نیکی یہ ہے کہ خدا سے پاک تعلقات قائم کیے جاویں. ɔse papa ɛne sɛ onipa bɛbɔ mmɔden sɛ ɔne nyankopɔn nkitahodi ɛbɛyɛ den na saa nkitahodi no ɛbɛgyina adeɛ ɛfɛ no sɛ kronkronyɛ so. اور اس کی محبت ذاتی رگ و ریشہ میں سرایت کر جاوے. na ɔno ankasa sɛnea ne dɔ ɛsiti ɛde ma nyankopɔn no saa dɔ no bɛdondɔn no ama akɔ akɔba sɛ ne honam dua nyinaa no saa dɔ no bɛdondɔn no. جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے te sɛdeɛ nyankopɔn no ankasa ka sɛ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. sɛ nyankopɔn asɛm a ɔkae ɛwɔ Quran kronkron mu خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرما برداری کرو. sɛ ɛka sɛ ɛbɛyɛ adl sɛnea Quran kronkron ɛka ne deɛ a na kyerɛ sɛ ɛhia ma sɛ woyɛ sitie korakora buruburu ɛde ma nyankopɔn. اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے پہچانو. na womfa de foforɔ biara mata nyankopɔn ho nsom na bɛhu sɛ ɔno nko a na bɛsom no. اور اس پر ترقی کرنا چاہو تو درجہ احسان کا ہے. na sɛ kɔkɔba sɛ wopɛ sɛ wokɔ anim wɔ saa gyinaberɛ nso mu deɛ a ɛneɛ saa gyinaberɛ a wobɛkɔ akɔgyina no yɛfrɛ no ihsan. اور وہ یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے. ɛno nso ne sɛ wobɛnya awerɛhyɛm a ɛsi pi wɔ nyankopɔn mu te sɛnea w'ani tue nyankopɔn. اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا. ara mɛ kɔkɔba sɛ wɔn mu a yɛanyɛ ɔpapa koraa no wobɛbɔ mmɔden sɛ wode ɔbɛyɛ papa ɛde ama wo. اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے na sɛ wopɛ sɛ wo sa kɔ anim bio deɛ a ɛneɛ ne kwan baako nso wɔ hɔ bio. کہ خدا کی محبت تبھی محبت سے کرو ɛyɛ nyankopɔn ne dɔ no ɛhia ma sɛ wo dɔ ma ɛkɔkɔsi aseɛ. بہشت کی طمع یا لالچ نہ دوزخ کا خوف ہو، بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے. na bɛyɛ papa no ama akɔ akɔba sɛ ɛnyɛ sɛ bi a wopɛ soro ahema akɔ nti na woyɛ papa anaasɛ wosuro ɛgya amanehunu nti na woyɛ papa. sɛ ɛgya amanehunu wɔ hɔ sɛ adeɛ ɛfa no sɛ soro ahema wɔ hɔ wodeɛ ne sɛ wodeɛ papa no a na woyɛ wɔ nyankopɔn nti. اور ایسی محبت جب خدا سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. nti no sɛ wonya adɔ a ɛte saa de ma nyankopɔn deɛ a ɛneɛ biribi wɔ hɔ nom a yɛtwa kadeɛ bi a ɛbɛtwetwe nyankopɔn aba wafam. اور کوئی فطور واقعہ نہیں ہوتا. na biribiara ni hɔ nom a bɛsi ntɔ wɔ nea woyɛ no mu. پھر ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، na hadisi nso baako bi wɔ hɔ nom a mepɛ sɛ sɛsɛ meka ho asɛm de kyerɛ mo. اس میں دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا توقعات رکھتے ہیں. sɛ wohwɛ saa hadisi yi a wobɛtumi ahu sɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam deɛ bɛn na ɔhwehwɛ de afiri yɛn ho. حسن خلق کے کس اعلیٰ معیار تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. wotumi hu sɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔpɛ sɛ wɔde ɛkɔkɔ gyinaberɛ bi soronko wɔade afɛ no sɛ papayɛ ne subampa ne treneyɛ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ɔsɛ Hazrat Huzaifa nyankopɔn ani nye no ma yɛn daa ɔno na waka sɛ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا sɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ تم دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے نہ کہو کہ لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی حسن سلوک کریں گے. momma ɛnkɔnkɔba sɛ obi ɛyɛ ɔpapa nti na wɔn nso woyɛ no papa bi atua ka. اور اگر انہوں نے ہم پر ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے. nti no sɛ ɔno nso ayɛ mbɔne deɛ a mɛ nso ayɛ no mbɔne deɛ atua ka. بلکہ تم اپنے نفس کی تربیت اس طرح کرو na mmom ɛhia ma sɛ mo ankasa honhom a ɛhia ma sɛ moyɛ ma ɛkɔ adeɛ ɛfɛ no sɛ treneyɛ ho no wobɛfa saa kwan wei so na woayɛ ho adwuma. کہ اگر لوگ تم سے حسن سلوک کریں تو تم ان سے احسان کا معاملہ کرو. sɛ sɛ kɔkɔba sɛ obi yɛ ɔpapa a wo nso yɛ no ihsan gyinaberɛ. اور اگر وہ تم سے بدسلوکی کریں تو تم بھی تم ظلم سے کام نہ لو. na sɛ kɔkɔba sɛ ɔno yɛ ɔbɔne a ɛni kwan sɛ wo nso yɛ bɔne de tua ne ka. دیکھیں کس قدر حسین تعلیم ہے. wɔn a mohwɛ a saa nkyerɛkyerɛ yɛ nkyerɛkyerɛ a
ɛsɔni na ɛfɛ papaapa yie. अब अगर हर कोई अपना जायज़ा ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। sɛ onipa ɛtena ase na wasese a ɔno ankasa wobɛhu sɛ ɔsen koraa bɛkye no ne tiri dwi bɛsɔre agyina. खौफ पैदा होता है, क्या हमने ये मयार हासिल कर लिया है? soro a ɛwɔ hɔnom ne sɛ saa gyinaberɛ yi a wɔn mo hwehwɛ ma nka yɛakɔ akɔgyina yi yɛne ankasa yɛhwɛ yɛasetena mu na sɛ yɛhwɛ yɛakoma mu a yɛduru saa gyinaberɛ yi. हुक्म तो ये है कि अगर तुमसे कोई मामूली नेकी भी करता है तो तुम उससे एहसान का सलूक करो। ɛhyehyɛ a yɛhyehyɛ de ama yɛ ne sɛ sɛ obi yɛ papa na sɛ yɛketewa mmiɛhe koraa yɛne papa a ɛkyɛn saa. जो नेकी तुम्हारे से किसी ने की है उससे कई बड़ा गुना बढ़कर उससे नेकी करो। sɛ obi yɛ ɔpapa a bɔho na yɛne papa fɛtua ne ka. और फिर यहीं बस नहीं कर देना, फरमाया अगर तुम्हारे से कोई बुराई भी करता है तो फिर भी तुमने जुल्म नहीं करना। na nyɛ sɛ woka woyɛ wawie a nasa sɛ obi so koraa yɛ ɔbɔne a wɔsɛ ne kwan sɛ wo so woyɛ bɔne bi adi tua ne ka. अगर माफ़ नहीं कर सकते तो फिर इतना बदला ना लो कि वो जुल्म बन जाए। sɛ ɛnyɛ deɛ a wobɛtumi de akyɛ no a ɛno no nkyerɛ sɛ kɔkɔyɛ ne bɔne a ma ɛntra so. फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का मामला करने का तरीक़ भी हमें बता दिया। na kɔmhyɛne kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam wakyerɛ yɛ kwane a sɛ yɛfa so a saa ɛsa na yɛka ho asɛm yi yɛbɛtumi ayɛ ho adwuma. इस बारे में एक रवायत है, hadis baako wɔ hɔnom a ɛfa saa asɛm yi ho. हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं ɔsɛ hazard usama bin zaid wɔno no aka sɛ कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया nyankopɔn ani nka ne ho ma yɛn daa ɔse kɔmhyɛne kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sɛ कि जिस पर कोई एहसान किया गया हो और वो एहसान करने वाले को कहे sɛ obi ɛyɛ obi papa na sɛ ɔno ka kyerɛ nea wayɛ ne papa sɛ क्या कहे, जज़ाकल्लाहु खैरा, jazakallahu khaira sɛ nyankopɔn ɔma ho akatua pa कि अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन जज़ा दे, a sɛ nyankopɔn ɔma ho akatua a ɛdi mu a तो उसने शुक्रिया अदा करने की इंतहा कर दी। na kyerɛ sɛ onipa a ɔte saa no papa no a ɛyɛɛ no ɛnaase a ɛfata sɛ ɔde ma no ɔde ama ma nasi pi. तो ये बात याद रखनी चाहिए कि एहसान करने वाले को सिर्फ तकल्लुफ़ुन जज़ाकल्लाह कहना काफ़ी नहीं, na monkae na mohu sɛ sɛ obi yɛ ɔpapa a nyɛ sɛ ɔde ano famfa ka jazakallah na ɔnenam na kyerɛ sɛ woawie nea ɛfata sɛ ɔyɛ. बल्कि ये एक ऐसी दुआ है जो तुम्हारे दिल से निकलनी चाहिए। na ɛyɛ mpaebɔ a ɛwɔ sɛ ɛfiri w'akoma mu na pue. क्योंकि एहसान करने वाले का ममून एहसान होने के बाद उसका एहसान तभी उतारा जा सकता है ɛfiri sɛ onipa no a wayɛ ɔpapa no ɛhia ma sɛ wobɔ mmɔden na wo so woyɛ biribi a ɛbɛfata sɛ saa papa a ɔyɛɛ no ɛbɛtumi atua ka wɔ kwan bi so. कि तुम्हारे दिल से उस शुक्रिया की आवाज़ निकले जो अर्श तक पहुँचे। na ne kwan ne sɛ saa papa no a wayɛ wo no ɛnaase a wode ma no no ɛbɛfiri w'akoma mu ma apue ma akɔ akɔba sɛ bɛkɔ akɔduru nyankopɔn ɔno ankasa na ahennwa no bɛkɔ akɔduru aseɛ. अल्लाह हमें ऐसी दुआओं की तौफीक दे जिनसे पाक मुआशरा कायम हो जाए। yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn ɔmmoa yɛn sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ nneyɛ ahoroɔ a ne yɛabɔ ho mpaeɛ a yɛbɛtumi de nsakraeɛ papa de bɛba adasama mu. फिर हज़रत जाबर बयान करते हैं saa nso bio na hazard jaber nyankopɔn ani nka ne ho daa ɔka sɛ कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया kɔmhyɛne kronkron muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka sɛ कि तीन बातें ऐसी हैं कि जिसमें पाई जाएं अल्लाह इस पर अपना दामन रहमत फैला देगा। ɔse nsɛm mmiɛnsa wɔ hɔnom a sɛ onipa bi ɛba ne mu a nyankopɔn de n'adom ne ne nhyira bɛhyirahyira no. और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। na onipa a ɔte saa no sɛnea ɛte biara no ɔde no bɛkɔ akɔwura soro ahemman mu. अव्वल ये कि कमज़ोरों पर रहम करना, baako ne sɛ mmɔbɔfoɔ ɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛhu wɔn mmɔbɔ. दूसरे वालदैन से मोहब्बत और शफ़क़त करना, deɛ ɔhɔ nso bio ne sɛ awofoɔ bere nyinaa no yɛbɛyɛ ayɛm yie de ama wɔn. तीसरे खादमों और नौकरों से एहसान का सलूक करना, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wɔn mu a wɔn nenam yɛn ase a wɔn yɛ yɛasomfo no saa nkurɔfoɔ a ɛte sɛ nso yɛbɛyɛ papa de ama wɔn. फिर हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया na sɛ Abu Hurairah nyankopɔn ani nka ne ho daa waka sɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ कि मुसलमानों के घरों में से बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम हो और उससे एहसान का सलूक किया जाए। muslimni gyidini efie a ɛdi mu ɛne efie a yɛwɔ nyanka wɔ mu na yɛhwɛ wɔn yie so. और मुसलमानों के घरों में से बदतरीन घर वो है जिसमें यतीम से बदसलूकी की जाए।
ɛna muslim ni anaasɛ gyidi ni efie a ɛnyɛ koraa ɛne muslim ni fie a yɛhyɛ da ɛtete nyanka. میرے پر یہ تاثر ہے, خدا کرے کہ یہ تاثر صحیح ہو, کہ یہاں اس ملک میں عموماً اپنے بہن بھائیوں کے یتیم بچوں کی اچھی نگہداشت کی جاتی ہے. Me mmom deɛ mema dwen ɛne sɛ na saa dwen nso mesrɛ sɛ nyankopɔn mmoa na ɛnyɛ saa sɛ ɛyɛ ɔman mu deɛ obiara ne fie yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛnya nyanka a yɛbɛhwɛ wɔn yie. اللہ کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان تمام مومنوں کے حق میں پوری ہوں جو یتیموں سے احسان کا سلوک کرتے ہیں. yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn mmoa sɛ bɛyɛ a saa adom ne nhyira a ɛgyina hɔ de ma nkɔɔfoɔ ahoroɔ a wɔmohwɛ nyanka yie no saa mpaeɛ no a kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallam bɔɔɛ no ɛnhyɛ ma mfam yɛn nyinaa. اور کسی احمدی کا گھر یہ حق ادا نہ کر کے کبھی بدترین گھر کے زمرے میں نہ آئے. na nkɔnkɔba sɛ yɛbɛtumi de yɛn nsa kyerɛ amadiani efie baako a ɛhɔ nom no yɛbɛtumi aka sɛ efie wei deɛ ɛnyɛ fi papa fi sɛ ɛhwɛ nyanka yie. اللہ کرے کہ یتیموں کی پرورش کا اعلیٰ خلق ہر احمدی گھرانے میں تمام دنیا میں قائم ہو جائے. mpaeɛ a yɛbɔ no sɛ nyankopɔn ɛnyɛ adom sɛ bɛyɛ a amadiafoɔ fie ahoroɔ nyinaa no wɔn yɛ nyanka wɔ mu no yɛbɛhwɛ wɔn yie paa. اور کبھی یہ نہ ہو کہ احسان کر کے پھر احسان جتانے والے بھی پیدا ہو جائیں. na afei ɛni kwan nso sɛ ba sɛ obi ayɛ ɔpapa nti no da nya na ɔde pa otiri ho. بلکہ اس محاورے پر عمل کرنے والے ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. na yɛmɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ papa ma akɔ akɔba sɛ yɛyɛ amana kɔkɔyɛ sɛ nsuten bi a ɛda hɔ a bere nyinaa no na tene kɔ. یعنی پھر بھول جاؤ کہ کوئی نیکی کی بھی تھی. nti woyɛ nyinaa no na wokura wowerɛ firi kora sɛ wo so kora woayɛ papa. پھر یتیم بچوں سے حسن سلوک کرنے والوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری بھی دی ہے. ɛne ɔse nkɔɔfoɔ ahoroɔ a wɔmoyɛ papa de ma nyanka no kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔsa aka asɛm foforɔ bi nso de afa wɔn ho bio. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Hazrat Abu Umama waka sɛ kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka sɛ جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ کی خاطر دست شفقت پھیرا, obi a onipa a ɔyɛ agyanka no ɛnam ahomɔborɔ a ɔwɔ wɔn ho nti no wɔde ne nsa kora bɛfa ne tiri so no اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے نیکیاں شمار ہوں گی. ɛtiri nwi biara ne nsa kan no ne nyinaa Nyankopɔn bɛkan de ayɛ adom de ama no. اور جس شخص نے اپنے زیر کفالت یتیم بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ کیا, onipa nso a agyanka ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ ne yie no وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے. sɛ آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کے دکھایا. wɔde ne nsa mmienu bɔ ho sei ɛna ɔkaa sɛ ɛyɛ soro ahemma mu hɔnom no ɔno ne me ɛbɛsei. تو جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مل جائے اسے اور کیا چاہیے. na onipa a wakɔ soro ahemma mu na ɔno wɔ ha na kɔmhyɛni nso wɔ ha no deɛ bɛbio na ɔhwɛ bio. پھر عورتوں سے اس نے سلوک اور احسان کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں. ɛna seesei aba sɛ ɛbɛkasa ɛde afa kwane a ɛfata sɛ ɛhwɛ yɛ mmaa yie. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس ہے. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam Nyankopɔn asomdwe nka no ma yɛn daa. ɔse asɛm bi a watwerɛ ɔba bɛkenka akyerɛ yɛn کہ مرد کو بنسبت عورت کے فطرتی قوا زبردست دیے گئے ہیں. sɛ wohwɛ bɛrima no Nyankopɔn ama no ahoɔden kyɛn ɔbaa. یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے مرد عورت پر حکومت کرتا چلا آیا ہے. ɛno ne adeɛ ɛnam so nti no ɛfiri berɛ a Nyankopɔn bɔɔ soro ne asase bɔɔ nnipa gu mu bere nyinaa no yɛne mmarima no wɔmo ɛhyɛ mmaa no so ɔkwan bi so. اور مرد کی فطرت کو جس قدر با اعتبار کمال قوتوں کے انعام عطا کیا گیا ہے, nti no sɛnea Nyankopɔn sii a wɔde ahoɔden a ɛte saa de ama mmarima no وہ عورتوں کی قوتوں کو ادا نہیں کیا گیا, wɔnhwɛ ho عطا نہیں کیا گیا. saa de nya no ɛna kyerɛ sɛ ɛde ma mmaa no. اور قرآن شریف میں یہ حکم ہے na Koran kronkron so yɛkenkan a nhyehyɛ a Nyankopɔn ahyehyɛ de ama yɛn ne sɛ کہ اگر مرد اپنی عورت کو مروت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے, sɛ onipa a ɔyɛ bɛrima sɛ onipa a ɔyɛ ɔbaa no sɛ ɔyɛ no papa ama ɛkɔkɔpa sɛ ɔkyekyere sika kɔkɔɔ ɛyɛ popɔ baako koraa de ma no a تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے. sɛ ɛkɔkɔpa sɛ ɔgyaa no a aware a ne kwan sɛ ɔgye saa de no ɛfiri ne nsɛm. اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے. sɛ ɔhwɛ wɔ yi a wotumi hu sɛ
nyankopɔn wahyɛ da ɛde animonyam gyina berɛ paa kɛse ɛde ama mmaa no. एक तौर से तो मर्दों को औरतों का नौकर ठहराया गया है, baako ne sɛ mmarima no nyankopɔn sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ ɛba bɛyɛ asomfo ɛde ama mmaa no. और बहरहाल मर्दों के लिए कुरान शरीफ में ये हुक्म है na sɛnea ɛte biara no asɛm a nyankopɔn ayɛ ne hyehyɛ de ama mmarima ne sɛ कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ है, sɛ bere nyinaa no yɛne wɔnom ani यानी तुम अपनी औरतों से ऐसे हुस्न सलूक से मुआशरत करो कि हर अक्लमंद मालूम कर सके कि तुम अपनी बीवी से एहसान और मुरव्वत से पेश आते हो। sɛ bere nyinaa no yɛnyɛ ayamyie mfɛma yɛyerenom. फिर वालदैन के एहसान को कदर की निगाह से देखने के बारे में फरमाया ɛno akyi ɛna awofoɔ nso papa a wɔ sɛ yɛde ma wɔn. हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam waka sɛ nyankopɔn aka no wɔ Quran kronkron mu sɛ और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने की ताकीद की है। sɛ yɛn no yɛyɛ nhyehyɛ ɛde ama nnipa sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ wɔn ma awofo deɛ bere biara no yɛbɛyɛ papa ɛde ama wɔn. ये इस वजह से कि मुश्किल से उसकी माँ ने अपने पेट में इसको रखा। ne sɛ nti baako ɛne sɛ wohwɛ yɛ maame no mu a yɛ maame no mu wɔn de atu yɛyɛ furum bosome nko ankono और मुश्किल ही से उसको जना। na wo a ɔwɔ wɔn mu nso ɛnyɛ sɛ mmerɛyɛ so. और ये मुश्किलात इस दूर दराज मुद्दत तक रहती हैं कि इसका पेट में रहना और इसका दूध छूटना 30 महीने में जाकर तमाम होता है। na sɛ wohwɛ a bosome nkuro no akyi no so ɔwo no wie a bɛyɛ sɛ bosome 30 na ɔda so nso ne onnufu. यहाँ तक कि जब एक नेक इंसान अपनी पूरी कुव्वत को पहुँचता है तो दुआ करता है kɔpem sɛ sɛ onipa no kɔkɔduru gyina berɛ a ɛfata sɛ ɔbɔ mpaeɛ a ɔbɔ ne sɛ कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझको इस बात की तौफीक दे sɛ o me nyankopɔn boa me sɛ bɛyɛ a कि तूने जो मुझ और मेरे माँ बाप पर एहसानात किए हैं sɛ papa a mawofo ayɛ ɛde ama me no तेरे इन एहसानात का शुक्रिया अदा करता रहूं mɛtumi ɛde ɛho naase ɛde ama wo ne wɔnom और मुझे इस बात की तौफीक भी दे na bɔ mmɔden na boa me sɛ bɛyɛ a कि मैं कोई ऐसा नेक अमल करूं mɛyɛ papa bi a जिससे तू राज़ी हो जाए ɛnam so w'ani bɛgye me ho और मेरे पर यह भी एहसान कर na wo nso yɛ adom fama me कि मेरी औलाद नेक बख्त हो sɛ me mma nyinaa wɔn bɛyɛ mma a wɔn yɛ akronkronfo anaasɛ papafo और मेरे लिए खुशी का मूजिब हो na bere nyinaa no wɔn bɛma me nso m'ani agye और मैं औलाद पर भरोसा नहीं करता na ɛnyɛ deɛ a me kɔ akɔdan nkwadaa no बल्कि हर एक हाजत के वक्त तेरी तरफ रजू करता हूँ na mmom biribiara a ɛbɛhia me biara no wo nyankopɔn na meda wɔ और मैं उनमें से हूँ जो तेरे आगे अपनी गर्दन रख देते हैं na meka nkɔfo ahorow a wɔde yɛ kɔn ato hɔnom और ना किसी और के आगे। na memfa me kɔn ntoɔ mfɛma obiara ka nyankopɔn baako no ho बस हर अहमदी का फ़र्ज़ है कि अपने वालदैन के लिए और अपनी औलाद के लिए दुआएं करता रहे। nti ɛhia yie kɛsɛ papaapa sɛ onipa bi a ɔyɛ ahmadiani no bere nyinaa no ɔbɔ mpaeɛpa de ama n'awofoɔ क्योंकि वालदैन का एहसान तो तमाम उम्र दुआएं करके भी नहीं उतारा जा सकता। ɛfiri sɛ awofoɔ deɛ mpaeɛ mmeahe koraa na wobɛtumi abɔ de ama wɔn ma saa adom no a wɔayɛ wɔ no wobɛtumi de atua wɔn ho ka. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Hazrat Mahdi alayhi salatu wasalam wɔka sɛ तुम खुदा ताला की सारी मखलूक से हमदर्दी करो mo deɛ nhyehyɛ a ɛhyehyɛ de ama mo ne sɛ nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa no monyɛ ayamyie ne tema mfɛma wɔn ख्वाह वो कोई हो। ɛmfa ho sɛ ɔyɛ hwan anaasɛ ɔyɛ hwan. मैं कभी ऐसे लोगों की बातें पसंद नहीं करता saa nkɔfoɔ a ɛte saa no mempo asɛm जो हमदर्दी को सिर्फ अपनी ही कौम से मखसूस करना चाहते हैं। a wɔn mo deɛ ne sɛ sɛ ɛyɛ papa de ama obi a anaasɛ ɛyɛ ayamyie a na kyerɛ sɛ wɔn mo nko a yɛ nkɔfoɔ na ɔmbɛyɛ de ama wɔn aka biara na ɔmo asɛm nyɛ hɔ. मैं तुम्हें बार बार नसीहत करता हूँ meka akyerɛ mo na mama mafotuo bio na mama mo bio कि तुम हरगिज़ अपनी हमदर्दी को महदूद ना करो। sɛ mo mmɔden a sɛ ɛnkɔnkɔba sɛ saa adom a wɔsɛ moyɛ de ma nkɔɔfo no papa a wɔsɛ moyɛ de ma nkɔɔfo no moyɛ de ma mo nko a mo nkɔɔfoɔ.
اور hمdardی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. nti no sɛ wopɛ sɛ monya tema deɛ a nea nyankopɔn akyerɛ yɛn kwan sɛ yɛmfa so nya tema no yɛmfa saa kwan no so ɛnyɛ tema ho adwuma. یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. sɛ nyankopɔn inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dhil qurba. اول نیکی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو. sɛ ɛdi kan sɛ moyɛ papa monhwɛ adeɛ fɛn sɛ adl na monhwɛ ne yie. جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. obi a ɔbɛyɛ mo papa no mo nso monyɛ no papa. اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے deɛ ɛtɔ so bio ɛne sɛ کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو. ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden sɛ nea woayɛ no wobɛyɛ papa akyɛn ɔno ne deɛ no. یہ احسان ہے. ɛno ne ɛfɛ ne ihsan. احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑا ہوا ہے sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ ihsan no ɛwɔ gyinabere a ɛkorɔn ɛkyɛn adl no. اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے. na wei ɛyɛ papa ɛso paa. لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلاوے. na mmom ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ na ɛdi mu sɛ onipa bɛyɛ papa no na ɔde pa onipa no ɔyɛ no papa no tiri ho sɛ me na meyɛ nsei na me na meyɛ nsei. مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو. nti deɛ ɛso kyɛ wɔ no mu nyinaa ne sɛ onipa no bɛyɛ papa a wɔyɛ de ahwehwɛ nyankopɔn ho anigye. جس میں احسان نمائی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. ɛnyɛ adeɛ a onipa no wɔyɛ de ɔde di akyerɛ. جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. te sɛ nea sɛ yɛhwɛ awofo kyɛ sɛ yɛ maame no mu a sɛnea ɔmu si a ɔmo yɛayɛ mi yɛ de ma yɛ ma. وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خاص کار نہیں ہوتی. sɛ maame bi ɛyɛ ne ba ho adwuma a nea ɔyɛ nyinaa no nyɛ sɛ bi a ɔyɛ ma ne ba no atua ne ka. بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے. na mmom ɛyɛ ade bi a ɛfiri n'akoma mu na pue ba saa akɔla yi wɔ sɛ mhwɛ ne yie. جو بچے کے لیے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے. ɛyɛ ma ɛkɔkɔba sɛ akɔla no nti wɔno ankasa no ahotɔ no na ɔde abɔ afɔdeɛ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے nyankopɔn yɛsɛ ne sɛ ɔmmoa sɛ bɛyɛ a کہ ہم احسان کے اعلیٰ خلق کو مکمل طور پر اپنانے والے ہوں. ɛsan no a yɛka sɛ yɛ suban a ɛkorɔn no nyankopɔn yɛsɛ ne sɛ ɔmfa saa suban pa no ɔmfa no mmiɛ daa. اور دل کی گہرائیوں سے یہ خلق ادا کرنے والے ہوں. na saa papa no ɛmfiri akoma mu mpue. ہمارا کوئی فعل کبھی ایسا نہ ہو ɛni kwan sɛ biribi a ɛbɛyɛ biara no yɛbɛyɛ ne sɛ جس سے کسی بھی طرف سے کسی بھی احمدی پر یہ انگلی اٹھے sɛ obi bɛtumi atene ne nsa ɛde ahwɛ wo so sɛ کہ یہ بد اخلاق اور احسان فراموش ہے. sɛ saa nipa wei deɛ ɔyɛ onipa a ɔni suban koraa na ayɛ ne papa so a ɛnyɛ adeɛ a ɔkae koraa. آج کا خطبہ یہاں میں نے اردو میں اس لیے دیا ہے کہ wɔsi ɛnɛ khutba yi ɛyɛ futusɛm a ɔde ma yi deɛ nti a ɔyɛ no wɔ urdu kasa ɛne sɛ پاکستان کے ظالمانہ قانون نے خلیفہ وقت کی زبان بندی کی ہوئی ہے. sɛ wohwɛ pakistan a wɔn ahyehyɛ mmara bi wɔ hɔnom a mmara no ne botae ne sɛ khalifa no wɔnkana no ntom ne kwan sɛ wɔkasa. اور خلیفہ اسلام کی تعلیم جماعت کو وہاں دینے کا حق نہیں رکھتا. na wokɔ pakistan a khalifa koraa no ɔni kwan sɛ wɔbɛtumi de islam nkyerɛkyerɛ ɔde akyerɛ obiara. یا دوسرے الفاظ میں پاکستانی احمدی کو ظالمانہ قانون کی وجہ سے خلیفہ وقت کی آواز سننے سے محروم کیا گیا ہے. nti na kyerɛ sɛ sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ mmara no a wɔyɛɛ nti no saa nkurɔfo no a wɔwɔ pakistan no wɔn nya kwan ntie khalifa ne nne. لیکن ان دنیا داروں کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کی تدبیروں سے بہت بالا ہے. na saa nkurɔfoɔ yi a wɔn de awiase ne hia wɔn no wɔn nim sɛ nyankopɔn sɛ ɔyɛ ne nhyehyɛ a ɛyɛ nhyehyɛ a ɛyɛ sononko koraa. اور انہوں نے خلیفہ وقت کی آواز ایک ملک میں بند کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایم ٹی کے ذریعے تمام دنیا میں یہ آواز پہنچا دی na ہے. wɔn bɔ mmɔden sɛ khalifa ne nne no yɛbɛsisi wɔn abaako mu nyankopɔn adua mts so ma saa ne apɛti wiase afa na nyinaa. اور یہ خطبہ بھی یہاں سے تمام دنیا میں نشر ہو رہا ہے. na nso saa khutba yi a wɔma yi ɛno nso ɛnam wiase afa na nyinaa. تو بہرحال یہ پاکستانی احمدی کا حق بھی ہے اور یہ اس احسان کے شکرانے کا تقاضا بھی ہے. nti wei no ɛyɛ pakistanfoɔ a wɔn yɛ ahmadiyyafoɔ no ɛyɛ wɔn asɛde ɛfata sɛ ɛyɛ biribi a ɛte saa ma wɔn nso nya ho mfasoɔ na ɛno nso na bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ n'asefo ɛde ma. جو پاکستانی مبلغین نے دنیا کے اس خطے میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو پہنچا کر کیا. seesei
ɛna Pakistan asɔfo so ɛna Islam anaasɛ Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ no ɛde pɛti wiase afa nan. बस इस एहसान के शुक्र अदा करते हुए Nti saa deɛ a wɔn ayɛ yi ɛho na ase a ɛfata sɛ ɛde ma Nyankopɔn no. जहाँ हमें उन मुबल्लिगीन के लिए दुआ करनी चाहिए Ɛhia ma sɛ ɛdi kan yɛbɔ mpae pa ɛde ma saa asɔfo yi nyinaa. जो इब्तदा में यहाँ अहमदियत का पैगाम लेकर आए Titiri wɔn mu a wɔdi kan mfiase no wɔn de Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ ɛde bɛbɛdua aman mu ha. वहाँ उनकी नस्लों और उनकी कौम के लिए भी दुआ करनी चाहिए Ɛhia ma sɛ yɛbɔ mpae ɛde ma wɔn mu awofo ne awɔ ntoatoa so na afei yɛbɔ mpae ɛde ma ɔman no nso a wɔn bɛn mu kɛnyɛ. कि अल्लाह ताला उनको मुखालफीन के हर शर से महफूज रखे Sɛ Nyankopɔn ɔmmoa sɛ bɛyɛ a wɔn mu a wɔbɛyɛ tiafo ɛde ama wɔn no Nyankopɔn ɛma wɔn mu nya nkonimdi wɔ wɔn so. और उनको भी आज़ादी के दिन देखने नसीब करे Na wɔn mu nso yɛnya gyinaberɛ bi a Nyankopɔn bɛyi wɔn afiri atete ahoroɔ nyinaa mu na yɛbɛka sɛ seesei yɛn nso yɛnya ɛfa ahodie. और वो भी आपकी तरह जलसे मुनक़िद करने के काबिल हो सकें Na wɔn mu nso sɛnea ɛnɛ yɛyɛ nhyiamu wɔ ha yi wɔn mu nso bɛtumi ayɛ wɔn nhyiamu abrɛ obi ansi wɔn kwan. मैं भी यहाँ की हुकूमत ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत और लोगों के प्यार और मोहब्बत के सलूक पर ममनून एहसान हूँ Me nso ɛyɛ ɔman yi mu nipa ahoroɔ titiri ɔmanpanyin papa a wɔn ayɛ de akyerɛ me no ɛda ho ase ɛde ma wɔn mede ho na ase ɛde ma wɔn. और जज़ाकल्लाहु खैरन कहता हूँ Na mɛka jazakallahu khairan de kyerɛ wɔn nyinaa. और यही सबसे बड़ी दुआ है Na wei ɛne mpaebɔ a ɛso paa. और सबसे बढ़कर मैं दिली जज्बात के साथ Na wei akyi no saa asɛm a meka yi ɛfiri m'akoma mu ankasa. अपने प्यारे अहमदी भाइयों को और बहनों को दुआ देता हूँ Me nuanom mmaa ne mmarima a mowɔ ha mebɔ mpae de ma mo dere nyinaa. जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए A mo kɔmhyɛne kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asɛm a ɔka de to wɔn mu nti इस ज़माने के इमाम की बैत की seesei imam a Nyankopɔn atu no sɛ ɔmmra asase so saa berɛ yi magye no atom na mayɛ bayat nso wɔ ne nsɛm. और उसके खलीफा से महज लिल्लाह इखलास व वफा और मोहब्बत के आला मायार कायम किए Na mo sini a ɔyɛ khalifa no Nyankopɔn nti mode adeɛ fɛn sɛ dɔ kɛse ne anidie kɛse ne buo kɛse mode ama no. अल्लाह ताला आपके ईमान इखलास और वफा के मायार में मज़ीद तरक्कियाँ देता चला जाए Bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɔmmoa sɛ bɛyɛ a ɛdɔ a mowɔ no ɛne sɛnea moasi yɛatu mo asi wɔ no ɔma ɛnyɛ kɛse na ɛntu mpon ɛnkɔ kan daa. अल्लाह ताला आपको इस्लाम की खूबसूरत तालीम दुनिया के इस खित्ते में फैलाने की तौफीक दे Nyankopɔn mmoa sɛ bɛyɛ a mo nyinaa mobɛnya kwan na Islam nkyerɛkyerɛ a ɛfɛ no bɛtumi de apete saa asase so nyinaa. आज इंशाअल्लाह ताला जुमे के बाद ये जलसा इख्तिताम को पहुँचेगा Seesei Nyankopɔn yɛ adom a yɛwie adwuma yi a ne yɛde gyalsa no ɛkɔ awieɛ ɛyɛ nhyiamu yi. अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए कि जलसे के इन दो दिनों में जो कुछ आपने रूहानी तरक्की हासिल की है Mpaeɛ a yɛbɔ no sɛ saa na mmienu a mobaeɛ sɛ mba bɛyɛ gyalsa yi sunsum mu ne subanpa mu mpontuo bi a mo nsa aka no इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना सकें Nyankopɔn mmoa sɛ bɛyɛ a bɛba bɛyɛ mo nkwanna mu agyapadeɛ a ɛso. अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल और हर परेशानी से महफूज रखे Nyankopɔn yɛsɛ ne sɛ ade biara a ɛbɛyɛ ahokyerɛ de ama mo ade biara a ɛbɛyɛ ntotoano mu de ama mo no ɔnyi mfɛmfiri mo so daa. अल्लाह ताला खैरियत से आपको अपने घरों में ले जाए Ɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn fa mo nyinaa nkɔnkɔduru fie asomdwoeɛ mu. सफ़र में हर तरह से हाफिज़ व नासिर हो Wotu kwan no Nyankopɔn bere nyinaa no ɔnyɛ mo hwɛsofoɔ na ɔnyɛ mo boafoɔ so. और आपकी तरफ से हमेशा खुशियों की खबरें मुझे मिलती रहें Na bere nyinaa no sɛ ɛte mo ho asɛm a ɛnyɛ asɛm pa a ɛbɛma yɛakoma ayɛ fam na ayɛ anigye. और मेरा भी ये सफ़र जो मुख्तलिफ़ मुल्कों का तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगा Seesei meekɔ nkuro amanaman ahoroɔ so nsrahwɛ sɛ wɔka ho a bɛyɛ sɛ bosome baako na meba bɛnante nti ne nyinaa mu no अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और उसके फजलों को समेटता हुआ इख्तिताम को पहुँचे mmɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ɔmmoa sɛ bɛyɛ a dwuma a ɔbɛdi ahoroɔ afa saa akwantua ho nyinaa no Nyankopɔn ɔma no nyɛ dwoodwoo na nyɛ asomdwoe daa. अल्लाह ताला जमात की तरक्की की तमाम मनाजिल को पूरा होता हुआ हमें दिखाए Na baabi a ɔbɛkɔ biara no Nyankopɔn ɔmmoa sɛ bɛyɛ a yɛne ankasa yɛde ani bɛhu Ahmadiyya ne mpuntuo ne ne nkɔsoɔ daa.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر